Okay, so now we are going to look at this example untuk hydrohalogenation of alkene, okay, which is reactions of alkene. So this example adalah the one yang tidak melibatkan rearrangement, okay, yang tidak melibatkan rearrangement. So dalam hydrohalogenations of alkene, so ingat reaction of alkene, dia punya type of reaction adalah electrophilic addition, meaning that we have to add the reagent into the alkene. So in HBr or in hydrohalogenation, bermaksud we are going to add HX. So di sini kita akan tambahkan H plus dan juga Br minus into the alkene. So the very first step adalah yang positif yang akan dimasukkan ke dalam alkene. So kaedah congak kita adalah kita tengok pada carbon-carbon double bond di sini, and of course you have to apply Markovnikov rule sebab ini adalah reactions of alkene. So between these two carbon-carbon double bonds, carbon ini ada dua hydrogen dan carbon ini has no hydrogen yang directly bonded to it. So maka by applying Markovnikov rule, definitely carbon yang sebelah kanan yang akan mengambil this hydrogen. So by doing this, maka you boleh congaklah apakah carbocation yang akan kita bentuk. So the carbocation akan becoming, this is CH3, okay, yang sebelah kanan ini akan becoming CH3 sebab dah terima another hydrogen tadi, and here will be CH3 and the rest of the bonding and molecules salin semula seperti biasa. Okay, so once ada sahaja bond forming, bond breaking dan sebagainya, tolong check semula carbon-carbon atom tersebut dan kita akan dapat formal charge di sini. Okay, so classify this carbocation. So this carbocation telah pun mencapai tertiary carbocation, which is the most stable carbocation. So maka kita tak perlulah consider rearrangement. So to get the product, Br minus akan masuk pada kedudukan C plus over there. Maka kita akan dapat the first product like this. Okay, so ini adalah major product kerana kita follow Markovnikov rule. Dan sekiranya kita follow anti-Markovnikov rule, bermaksud karbon yang tiada hidrogen yang akan attack the hydrogen dan Br minus akan masuk pada karbon yang ini, maka you akan dapat another possible product like this. So produk yang pertama adalah major product sebab it follows Markovnikov rule. Produk yang kedua will be minor product because it follows anti-Markovnikov rule. Second example juga untuk hydrohalogenations of alkene, tetapi di sini kita nak tengok example with rearrangement. So suppose that we have this kind of alkene dan kita nak reactkan dengan HBr. So lagi sekali sama juga, maksudnya adalah kita akan tambahkan H plus and Br minus. So again, dalam step ini we have to consider Markovnikov rule. So carbon ini ada dua hydrogen, carbon ini ada satu hydrogen sahaja. Definitely this carbon has more hydrogen. So siapa yang akan terima H plus, okay, pada this carbon-carbon double bond? Definitely carbon yang inilah, okay, akan accept the H plus. So by doing that, maka kita akan dapat that CH2 akan becoming CH3, single bond. This is CH. And the rest of the atoms and molecules salin dahulu seperti biasa. Okay, so carbon yang kurang hydrogen tadi akan menjadi C+, okay, iaitu carbocation. So classify this carbocation. This is secondary carbocation. So please remember, every time kita dapat sama ada primary or secondary carbocation, wajib untuk kita cek carbon jiran. So carbon jiran yang mana satu? Ini carbon jiran, yang ini pun carbon jiran. Okay, so carbon jiran yang di sebelah kiri, this is tertiary carbon. Jiran yang sebelah kanan, this is primary carbon. So maka di sini sekiranya kita punya carbocation ini lebih rendah class of carbonnya daripada jiran dia, maka you have to consider rearrangement. Okay, so apa yang kita boleh buat di sini adalah
kita akan pindahkan satu kumpulan hidrogen beserta bonding pairs ke this carbon. Alright, so by doing that, apa kita akan dapat? Kita akan dapat, salin dahulu CH3. So C yang ada plus tadi. So now dah ada additional 1 hydrogen. Okay, dan C yang kita pindahkan, dia punya hydrogen now akan becoming C+. So now, can you classify this carbocation? Okay, so this is tertiary carbocation. So, kenapa kita kena buat rearrangement? Kerana by doing this rearrangement, kita akan dapat the most stable carbocation. So, ingat sekiranya the first carbocation tadi adalah primary or secondary, wajib untuk you check carbon jiran kiri dan kanan, or atas dan bawah. Okay, any carbon jiran yang directly attached to the C+. Okay, if the class of the carbon jiran is higher than the class of the carbocation, maka you have to consider rearrangement. So by having this tertiary carbocation, so next step, this Br akan masuk pada kedudukan C+ over here, and you will get the product. So the product will be like this. Okay, so this will be the product lah. Okay, daripada hasil congak kita tadi tu. Okay, sorry. The first one, yang ni. Yang ni dulu. Okay, and then produk yang pertama ini, you akan dapat sekiranya you tak buat rearrangement. Okay, sekiranya you tak buat rearrangement. Produk yang kedua ini adalah produk yang terhasil daripada rearrangement after we have formed tertiary carbocation. So, definitely the first one ini will be the minor product. Okay, because it follows anti-Markovnikov rule tetapi has no rearrangement. And the second product will be major because it follows Markovnikov's rule and has rearrangement to form the most stable carbocation, that is tertiary carbocation. So basically, inilah cara untuk kita congak macam mana nak predict produk. Okay, daripada reactions of alkene hydrohalogenation by applying electrophilic addition type of reaction. Now, we are going to study the mechanism for the second reaction just now, iaitu the one yang melibatkan rearrangement. So, in this mechanism, we will prove the formation of this major product. Okay, dengan menggunakan mechanism. Alright, so for the first step, we are going to react between this alkene and HBr. So again, you have to apply the concept of Markovnikov rule, di mana carbon yang banyak hydrogen will accept the hydrogen. So nak menunjukkan proses itu, maka kita akan gunakan arrow, okay, yang melalui this carbon, showing that this carbon akan attack this hydrogen, and hydrogen now has two covalent bonding which is forbidden. Okay, so this bond mesti kena break lah. So you will get this reaction intermediate. So once every time you dapat sahaja reaction intermediate, okay, carbocation, you have to classify them. So ini adalah secondary carbocation. Sekiranya awak dapat secondary carbocation, please remember to check its carbon jiran kiri dan juga kanan. So again, carbon jiran ini, okay, sama macam yang kita buat tadi, ini adalah tertiary carbon and this is primary carbon. So bermaksud apabila kita ada carbon jiran yang mempunyai class of carbon yang lebih tinggi daripada the class of the carbocation, maka you have to consider rearrangement. Okay, so di sini apa yang kita akan buat adalah we are going to move this hydrogen group termasuk dengan bonding electron to the next carbon, iaitu pada carbon carbocation. So since now we are moving the hydrogen, so the name of this step adalah 1,2 hydride shift. So by moving this H and bonding pairs to this position, so now kita ada penambahan yang baru di sini, dan C here now becoming C+. So by classify this carbon of the carbocation, kita akan dapat tertiary carbocation. So the tertiary carbocation here is already the most stable carbocation.
cation. So next, you boleh proceed dengan our very last step, iaitu Br minus attack the C plus. So by doing that, maka kita akan dapatlah this kind of major product. So basically, itulah cara-cara untuk you buat mechanism untuk hydrations of alkene, dehydrations of alcohol dan juga hydrohalogenations of alkene. So I hope this video boleh bantu awak untuk menambahkan lagi kefahaman dan keyakinan awak untuk buat mechanism untuk preparation dan juga reactions of alkene. Okay, enjoy your learning.